Hi guys, maayong adlaw sa inyong tanan. Karon na ami diri sa San Fermin, Purok Luyaw. Ni anhimi sa akong ugangan kay na ami anhian nga tao nga iyang gisaligan sa iyang area sa una hangtod karon. Tan-awon pud namo kung natanuman na ba og lubi. Kay gipatanuman man niya og lubi sa una pa, ambot lang karon kung nagtanom na ba. Kung naapod mi toyo nga dili na nako pwede iistorya sa inyo ha guys. Kamera makabalo ato basta maura to. Kung kutob sa makita ninyo, makita sa kamera maunay among yuta diri sa San Fermin. Grabe no, kung tinuod pa lang dato na siguro mi kaayo karon. Og sa way paglangan guys, hapit na mi makaabot. Nakita ninyo ang balay. Pero og naapod ko'y bitbit nga isda para sa ilaha. Maunay balay diha guys. Maunay balay sa nagatiman or nagtanom og lubi diri sa among area sa akong ugangan. Og siyempre guys, moabot mi diri nga kada muanhi gyud mi diri, naa gyud mi gamay na dala bisag isa ka kilo lang na isda. Pero kanang isda nga among dala guys, kambyuan pa na og manok. Kaso kay pag abot namo walay tao. Oh, tin-aw ninyo walay tao. So ingon sa akong ugangan, mulahos ta didto sa pikas nila nga uma. Mulahos ta didto kay basig naa sila didto. So nilabagtas na pod ni mga idol, perting layo ang among isda. Murag na stress na. Pero sige lang kay pag abot na niyon niya didto, isugbara man ni. Padayon ta sa pagbagtas guys, mao ni ang dalan perting bagnuta pero daghan mais. Ang mais nila kay wala pagi sanggi. Bagnot na kaayo, wa nila gisanggi kay wala lagi daw presyo. Padayon mig bagtas mga idol, perti para patang layo luyo pa daw sa bungtod. Ingon ni Papay, doon lang daw pero mga medya oras naman namong binagtasay, wala pa mi nakaabot. Puro maisan ning among naagian diri. Lami unta manguha og kanang lutoon nga mais ba kaso basig mademanda pa ta ani. Pero kani nga maisan diri guys, tag-iyaan ni katong atuan pud namo. Grabing tawhana ba, perti kay daghanag mais. Perti kay dakuag maisan. Basta pila na namo maghapit na isa ka oras namong binagtasay, puro iyahang maisan ang among naagian. Og sa wakas guys, nakita na namo ang balay nga ikaduhang balay nga among adtuan. Naapod sila uma diri nga dapit pero bag-o pa lang natanuman og mais. So among nasimhutan guys, murag bag-ong spray. So ni asa nami nga naay tao kay namay nag-spray. Baho man ang medisina. Ug nalipay-lipay na pud ko kay hapit naman mi moabot, hapit na ko makapahulay. Tungod kay gusto na gyud nako magpahulay guys kay perting layo sa among gibagtas, siguro mga 2 ka oras namong binagtasay niya. So bida init kaayo ang panahon. Maong gusto na gyud nako magpahulay kay tungod sa kainit sa panahon ug sa kalayo sa gibagtas. So dire guys, nakaabot nami mao ni. Ayo. Sa wakas guys, nakaabot na gyud mi. So mao ni naa si uncle. Pero murag dili man ni mao. Murag dili man ni mao guys. Amahan man ni niya. So, wala gihapon diri guys. So adi ay nag-apil daw og meeting sa Purok, dito sa Purok Luyaw. Ani So mao to guys, laktod pagkasulti, wala gyapon na mo naabutan. Mao nagpahulay na lang mi diri kay pagkahuman namo nagpahulay, mo uli na mi kay wala man diri tong among gianhian na daw lakaw, agi lakaw daw. Maong malas ang among lakaw. Ang iyaha lang papa ang among naapsan. Ya maora to guys, daghan kayong salamat sa pagtan-aw sa mga video, diri lang takutob. Padayon mo sa pagtan-aw sa akong video sa next video. Kay unya makapahulay mi mga isa ka oras, mauga ang among mga sapatos ug sanina mo uli na mi. Biyahe na pud mi, paingon na pud og Del Pilar. So mao lang to guys, daghan kaayong salamat. God bless us all.